आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशिक विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो सत्कार मुखेल खबरो. लोकांच्या सुचोवण्या प्रमाण जाहीरनामो करपाक भारतीय जनता पक्षाचे संकल्प पत्र सुझाव अभियान. देशा वांगडा गोंयांतूय काल राबयली पल्स पोलिओ मोहीम. पुरातत्व खात्याच्या अधिकृत वेबसायटीचो मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी केलो शुभारंभ. दीनदयाळ स्वास्थ्य येवजण कार्डाच्या नूतनीकरणाक आयज सावन सुरवात. गोंय सरकाराच्या राजभास संचालनालयान जाहीर केल्या पुरस्कारांचो सुवाळो जातलो फाल्यां. कोंकणी खातीर पुंडलीक नायक, मराठी खातीर उल्हास प्रभुदेसाय तर संस्कृत भाशे खातीर लक्ष्मण पित्रे हांकां पुरस्कार फावो जाल्यात. आतां पुराय खबरो. भारतीय जनता पक्ष येता त्या लोकसभा वेंचणुके खातीरचो जाहीरनामो लोकांक विश्वासात घेवन लोकांच्या सुचोवणे प्रमाण तयार करतलो. देखून लोकांनी आपल्यो सुचोवण्यो थेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरेन पावोवपाक जाय म्हूण पक्षा वतीन विकसीत भारत मोदी की गॅरंटी संकल्प पत्र सुझाव अभियान देशभरात राबयतले. ह्या अभियानाचो शुभारंभ मडगांवां पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी केलो. ह्या वेळार आमदार दिगंबर कामत, उल्हास तुयेंकर, संकल्प आमोणकर, आदले खासदार नरेंद्र सावयकार, आदले मुखेलमंत्री बाबू कवळेकार, आदले आमदार दामू नायक, अभियानाचे संयोजक शर्मद रायतुरकार, नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकार आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. ताचे आदी घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत पर्यटन मंत्री खंवटे हांणी म्हायती दिली की ह्या संकल्प पत्रांत लोकांच्यो सुचोवण्यो आस्पावीत करून लोकसहभागा वरवीं देश घडोवपाचो पक्षाचो हेत आसा. 15 मार्च मेरेन गोंयांतल्या 40 मतदारसंघात हे अभियान राबयतले आनी गोंयांतल्यान कमीत कमी 50,000 सुचोवण्यो प्रधानमंत्री मोदी मेरेन पावोवपाचो आमचो उद्देश आसा अशें खंवटे हांणी सांगलें. राज्यांत रेंट बायक वेवसायिकां कडच्यान नेमांचें उल्लंघन जाता ते फाटभुंयेर येरादारी खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी भौशीक सुवातांनी पार्क करून दवरिल्ल्या दुचाकी आड धडक मोहीम सुरू केल्या. पणजे बस स्टँडा वेल्या पार्किंग सुवातांनी दवरिल्ल्या 50 परस चड रेंट बायकाच्या मालकां आड कारवाय केली. ही वाहनां दवरिल्ल्यान हांगा पार्किंगाची समस्या जाताली. देखून आरटीओ अधिकाऱ्यांनी अशा बेशिस्त पार्क केल्ल्या वाहनांच्या मालकांक नोटीशी धाडल्या. परत अशो पार्किंगाच्या सुवातांनी दुचाकी दवरल्यो तर परवानो रद्द जातलो अशी शिटकावणी दिल्या. ही वाहनां एकाच कार्यालयांतल्यान भाडेपट्टी दिता अशें दाखोवन रस्त्यारूच बेशिस्तपणान पार्क करतात. देखून हेरांक पार्किंगाक सुवात मेळना अश्यो कागाळी गोवा कॅन ह्या एनजीओन केली. ताचे वरवीं मोहीम आरटीओन सुरू केल्या. देशव्यापी राष्ट्रीय लसीकरणा दिसा निमतान काल आयतारा राज्यव्यापी पल्स पोलिओ मोहिमेक उपाट प्रतिसाद मेळ्ळो. गोंयांत सुमार 660 बुथांचेर 5 वर्सां सकयल्या 91,237 भुरग्यांक तोंडावट्या दिवपाक पोलिओचे 2 थेंबे दिवन मोहीम सुरू जाली. जशे 91 फिक्स्ड बूथ, 107 मोबायल बूथ आनी 62 ट्रान्झीट बूथा वरवीं ही कार्यावळ आयोजीत केल्ली. परवरी पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी एका सान भुरग्याक पोलिओचे 2 थेंबे दिवन कार्यावळीक सुरवात केली. समाज कल्याण, पुरातत्व आनी पुराभिलेख मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी आज पर्वरी सचिवालयांत आयोजीत कार्यावळीत पुरातत्व खात्याच्या अधिकृत वेबसायटीचो शुभारंभ केलो. हेर उलयतना फळदेसाय हांणी खात्याच्या ह्या वेबसायटीक लागून लोकांक गोंयची संरक्षीत स्मारकां आनी थळां तशेंच पुरातत्व खात्याच्यो येवजण्यो आनी कामां संबंदीत म्हायती उपलब्ध जातली. तशेंच खासा करून पर्यटकांक आनी इतिहासाची आवड आशिल्ल्या विद्यार्थ्यांक इतिहासीक म्हत्व आशिल्ल्या थळांक भेट दिवपाक आनी थळांच्या इतिहासाचो अभ्यास करपाक मजत जातली अशें सांगलें. सुरवातीक गोंय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी तयार केल्ल्या ह्या वेबसायटीत म्हायती तंत्रज्ञान खात्यान कांय दुरुस्ती करून वेबसायट पूर्ण केली. ह्या वेळार पुरातत्व खात्याचे संचालक निलेश फळदेसाय आनी हेर अधिकारी उपस्थित आशिल्ले. खेळां आनी युवा वेव्हार संचालनालयान खेळा शिश्यवृत्ती खातीर पात्र उमेदवारां कडल्यान अर्ज मागिल्ल्यात. चंपा देविंदर धिंगरा स्पोर्ट्स ट्रस्टा वतीन खेळा शिश्यवृत्ती दितात आनी ती गोंयच्या युवा पात्र खेळगड्यांक दितले. 2024-25 वर्सा खातीर वट्ट 25 शिश्यवृत्ती दितले. पात्र उमेदवारा कडेन राज्य पांवड्यावेलें गुणवत्ता प्रमाणपत्र आसपाक जाय आनी 2023-24 वर्सा राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय पांवड्यावेल्या सर्तींत प्रतिनिधित्व केल्लें आसपाक जाय. 6वी ते 12वी मेरेन शिकपी उमेदवार शिश्यवृत्ती खातीर अर्ज करपाक शकतात. अर्ज डावनलोड करपा खातीर खात्याच्या www.dsya.goa.gov.in ह्या वेबसायटीचेर भेट दिवची. पुराय भरिल्ले अर्ज 20 मार्च मेरेन dir-spor.goa@nic.in ह्या ईमेला वरवीं सुपूर्द करपाक जाय. दीनदयाळ स्वास्थ्य येवजण कार्डाच्या नूतनीकरणाचो वावर आयज सावन सुरू जाला. राज्यांतल्या दरेक नागरिकाक भलायकी विम्याची सुरक्षा दिवपी दीनदयाळ स्वास्थ्य येवजण एक म्हत्वाची येवजण आसा. नूतनीकरण जाल्ल्या कार्डधारकांक 1 एप्रील 2024 ते 31 मार्च 2025 मेरेन भलायकी विमो मेळटलो. गोंयांत आतां मेरेन 10 लाखां परस चड लावार्थी ह्या येवजणेचो लाव घेतात. भलायकी सेवा कार्ड नूतनीकृत करूंक लागसरच्या DDSSY केंद्राचेर वचूं येता. ऑनलायन नूतनीकरण करपाक goaonline.gov.in ह्या संकेतथळाक भेट दिवची अशें ह्या विशींच्या खबरेंत म्हळां. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात. गोंय सरकाराच्या राजभास संचालनालयान जाहीर केल्ल्या भासा पुरस्कारांचो भेटवण सुवाळो फाल्यां जातलो. 2019-20, 2021 आनी 21-22 ह्या 3 वर्सां खातीरचे भाशा पुरस्कार अंदू जाहीर केल्यात. पुरस्कार भेटवण सुवाळ्याक मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हजर आसतले. फाल्यां सांजे 5 वरांचेर संस्कृती भवनांतल्या भूउद्देशी सभाघरांत ही कार्यावळ जातली. संस्कृत, कोंकणी आनी मराठी भाशे खातीर समर्पितपणान वावुरपी व्यक्तींक हे पुरस्कार दितात.
19-20 वर्साचो ज्ञानपीठकार रवींद्र केळकार कोंकणी भास पुरस्कार नामनेचे साहित्यीक पुंडलीक नारायण नायक हांकां, वाद सातोस्कर मराठी भाषा पुरस्कार नामनेचे इतिहासकार आनी लेखक उल्हास कुश्ट प्रभुदेसाय हांकां, जाल्यार दुर्गाराम उपाध्ये संस्कृत भास पुरस्कार लक्ष्मण कृष्ण पित्रे हांकां जाहीर जाला. 1 लाख रुपया रोख, शाल, प्रमाणपत्र आनी यादस्तीक अशें ह्या पुरस्काराचें स्वरूप आसा. संवसारांतली सगळ्यांत व्हडली खासगी मोबायल डेटा नेटवर्क आशिल्ल्या रिलायन्स जिओन गोंयांत जिओ एअर फायबर सेवा सुरू करपाची घोशणा केल्या. संवसारीक दर्जाचे नवीन घरगुती मनरिजवण, स्मार्ट घरपोच सेवा आनी हाय स्पीड ब्रॉडबँडा खातीर ही सेवा खूब फायदेशीर थारतली. जिओ एअर फायबरान प्रत्येक आव्हानाचेर मात करून प्रत्येक घर जोडपा खातीर यत्न केला. ताका लागून गिरायकांक दर्जेदार होम ब्रॉडबँडा सयत ऑप्टिकल फायबराचो विस्तार करपाक मजत जातली. गोंयांत पर्वरी, वास्को आनी मडगांवां जिओन ही थेट सेवा सुरू केल्या. ल्हव हेर शारां जोडटले अशें कंपनीन स्पश्ट केलां. फाल्यां नवी दिल्लींतल्या संसदेच्या सेंट्रल हॉलांत राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सवाचो निमणो कार्यक्रम युवा वेव्हार आनी खेळां मंत्रालय आयोजीत करतले. ह्या म्हयन्याच्या 6 तारखेक समारोप सुवाळो जातलो. यंग बॉयज एंगेज अँड एम्पावर फॉर नेशन ट्रान्सफॉर्मेशन ह्या विशयाचेर राष्ट्रीय युवा संसदेचें आयोजन केलां. 9 फेब्रुवारी ते 6 मार्च मेरेन देशभरात राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव घडोवन हाडला. ही युवा संसद देशांतल्या 785 जिल्ल्यांनी 3 पांवड्यार घडोवन हाडल्या. 9 फेब्रुवारी ते 14 फेब्रुवारी मेरेन जिल्लो युवा संसद घडोवन हाडली. जिल्लो युवा संसद 2024च्या जैतिवंतांनी 19 ते 24 फेब्रुवारी मेरेन जाल्ल्या राज्य युवा संसदेत वांटो घेतलो. राष्ट्रीय युवा संसदेच्या अंतीम फेरयेत नवी दिल्लींत राज्य पांवड्यावेले 87 विजेते जमतले. तातूंत 29 विजेते दिल्ल्या विशयाचेर उलयतले. न्हयबाग ते पेडणे रस्त्याच्या हॉटमिक्स डांबरीकरण कामाचो शुभारंभ आमदार प्रवीण आर्लेकर हांणी केलो. पेडणे मतदारसंघात फावो ती साधन सुविधा उबारपाचेर आपलो भर आसा आनी डॉ प्रमोद सावंत सरकारा कडच्यान आपल्याक पुराय सहकार्य मेळटा अशे वेळार आर्लेकर उलयले. ह्या कामाक 1 कोटी 99 लाख रुपयांचो खर्च जाला. ह्या आदींच्या लोकप्रतिनिधीन रस्त्याच्या कामाकडे लक्ष दिल्ले तर रस्ते आयजूय बऱ्या स्थितीत आसतले आशिल्ले, पूण हाचे कडेन पुराय दुर्लक्ष जाल्ल्यान रस्ते पुराय पिड्ड्यार जाल्यात. आपले मुखेलमंत्री आनी हेर मंत्र्यां कडेन फाटपुरवण करून विकास कामां पुराय करपाचेर भर दिला आनी सरकाराचोय पुराय तेंको आसा अशें प्रवीण आर्लेकर मुखार उलयले. 1933 वर्सा सावन आयज मेरेन व्हडा भक्तीभावान करत आयिल्ल्या सार्वजनीक श्री सत्यनारायण महापुजा पिंपळकट्ट मडगांव हांगाच्या बाजारकार मंडळान अनिभक्तीभावान केली. आयच्यान 11 मार्च मेरेन भरगच्च कार्यावळींनी ह्या पुजेच्या आयोजना निमतान कार्यावळी दवरल्यात. 1933 वर्सा हे पेडार एक साधू बसतालो. लोकांनी त्या साधूच्या सांगण्या वेल्यान हो पिंपळकट्टो बांदलो आनी एक घुमटी स्थापन केल्ली. तो दीस माघ म्हयन्याचो सोमार आशिल्लो अशी कथा भावीक सांगतात. पुजा जाल्या दुसऱ्या दिसा सावन तो साधू अचकीत गायब जालो. तो देवाचेच रूप आसूंये अशें भाविकांचें म्हणणें. देखून तेन्ना सावन मडगांव शार जे व्यापारी शार म्हणून फामाद, थंयचें हें स्थान सगळ्यांचें आनी खासा करून थंयच्या बाजारकार लोकांचें श्रद्धास्थान. संवसारीक बोरीकार संमेलनाचो 15वो वर्धापन दीस आयतारा 24 मार्चाक सांजे 4 ते 7 मेरेन साईबाबा मंदिर सभाघरांत बोरये हांगा जातलो. ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेते दामोदर मावजो अध्यक्ष आनी डॉ राजेंद्र हेगडे ह्या कार्यावळींत मुखेल सोयरे म्हूण हजर आसतले. ह्या महोत्सवांत भुरग्यांच्या वेशभुशेची सर्त, बोरी डेव्हलपमेंट ट्रस्टाचो वर्सभराचो नियाळ, दर वर्सा दिवपी 4 पुरस्कार, 10वे-12वेच्या वर्गांतल्या पयल्या आयिल्ल्या आनी मराठींत पयल्या आयिल्ल्या विद्यार्थ्यांचो भोवमान करतले. मेजर डॉ म्हाबलू दोतू बोरकाराचे यादस्तीक बोरी धन्वंतरी पुरस्कार डॉ शिरीश बोरकार हांकां भेटयतले. श्रीमती रुक्मिणीबाई बाळकृष्ण बोरकार यादस्तीक रुक्मिणीबाई समाज सेवा पुरस्कार मरणा उपरांत डॉ विनय सुर्लकर हांकां दितले. लक्ष्मीदास बोरकार पत्रकारिता पुरस्कार पत्रकार परेश प्रभू हांकां, तर कवी बाकीबा बोरकार यादस्तीक पुरस्कार लेखक कवी पुंडलीक नायक हांकां दितले. ह्या वर्सा सावन 9 पुरस्कार पंडीत तुळशीदास बोरकार यादस्तीक पुरस्कार आसतलो, जो अपराध ज्ञानमणी पुरस्कार नांवान दितले आनी हो पुरस्कार वर्साक गुरू रामराव नायक हांकां भेटयतले. ह्या महोत्सवांत लेखक आनी शिक्षक सुरेश जयवंत बोरकार हांचो खासा भोवमान जातलो. ह्या महोत्सवांत वांटो घेवपाचें आवाहन कार्यकारी विश्वस्त डॉ सतीश केळुस्कार हांणी केलां. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. लोकांच्या सुचोवण्या प्रमाण जाहीरनामो करपाक भारतीय जनता पक्षाचे संकल्प पत्र सुझाव अभियान, देशा वांगडा गोंयांतूय काल राबयली पल्स पोलिओ मोहीम, पुरातत्व खात्याच्या अधिकृत वेबसायटीचो मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी केलो शुभारंभ, दीनदयाळ स्वास्थ्य येवजण कार्डाच्या नूतनीकरणाक आयज सावन सुरवात, गोंय सरकाराच्या राजभास संचालनालयान जाहीर केल्ल्या पुरस्काराचो सुवाळो जातलो फाल्यां. कोंकणी खातीर पुंडलीक नायक, मराठी खातीर उल्हास प्रभुदेसाय आनी संस्कृत भाशे खातीर लक्ष्मण पित्रे हांकां पुरस्कार फावो जाल्या. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.